Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tapar saulihom ma bohali partodota sian hatani debatana gabe turpuk jamita di minggu info kapit sadarion gabe lasni rohata hagogo otta menyemangati hita memotivasi hita madalani hari-hari na pinalumehon di debata bisan di lehon debata partikiat di hita mangulu di hasyanganon imana dienet sian buku sada Musa bidusia ayat 8 rodi 10 pitu sada Musa bidusia ayat 8 rodi 10 pitu ujaha homma di hita dungi ninna debata ma madok sinoak dohot tu anakna akan arab dohot ibana boti mai idama anggohau pahotokku ma padaku tu hamu rodi pinopar munasogot dohot tu nasa namar khosa nama ngulu akan arab dohot tamu akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon akan arab dohot tamu sian luhut akan aruar sian parau rodi sudi pahapahanan ni tanoon pahotokku mapadaku dohot tamu pabuan naso jadi beri pasonon ni aik nasumar nasa namar daging huhut pabua naso masa be aik nasumari mangari pason tanoon dungi ninna debatama om matadda ni padan nahu baheni tu hamu dohot tu nasa namar hosa nama ngulu akan arab dohot tamu rodi saliling liling na halibuto ngaki nahubaini di obun imatadda ni padaku dohot tanoon ope molohu paro obut tu tanoon say tarida ma halibuto ngani di obun jadi ingotokku mapadan nahubaini tu hamu dohot tu nasa namar khosa namangulu rodi sudi namar daging pabua naso pamasauku be aik nasumari mangari pason nasa namar daging say bahenokku do halibutongan itu obun asa hubereng ibana marningot padan saling liling na binahen ni debata tunasa namar hosa namangul tunasa namar daging nadi tanoon dungi ninna debatama tu sinoah om matadda ni padan nahu pahot tunasa namar daging nadi tanoon disima sahakna ama kadongan lah hinaholongan ni tuhata ya turpukon ima udut ni jamita taringot tu sinoak dung salpo aik nasumar na mangaripason nasa na mangulu nasa namar daging di tanoon pait do pakorhon ni aik nasumari dangadong habalingan dangadong binoto tu dia to dongon tung saluhut do tahe ala tung macai pahit do pakorhon ni ait nasumari molo pola 40 hari 40 borngin ro udah tipe-tipe nin dari bibeli manang hujan yang sangat lebat jala pola di engge aik portibion saliling 150 tahun budi tajahai di bidup itu di bibir tawon halani tuk swadong bes nanggosada jolmai namar huaso di hadirionna namar huaso di hosana namar huaso di artana namar huaso di sinamotna namar huaso di jabatan manang huaso awak kadongan na hinaholongan di tuhata gari di bagasa sada hari molopola dang macadi udan nunga tarok tohon nunga godang luat akana banjir nunga godang akabagas na di engge na di lolong aik godang mago arta sinamot gariada tahe adong do sahat tu nama aguan hosa laus marhition pinasahak ma prihatin dohot tangiang say di pargugoy tu hatta ma
Akka dongata nagabe korban banjir nuai. Di inganan Nabi. Ya. Manang di dia pe. Di Indonesia nang terlumubi di tonga-tonga ni ruas ni Huriata HKBP Tangerang Kota. Obartu pengalaman di perjalanan madapoton akka korban banjir tahun 2020 sopot di Bonani tahun di bulan Januari. Saya dong dorupani jupang hita sian aka korban banjiri adong panidangion di tonga-tonga ni hapeton di Parnguluni. Saya berpikir bahwa tidak ada orang yang senang kebanjiran. Alai saya dapat doaka panidangion kita menemukan kesaksian sian aka dongan na mangadopi paru kiloni, na mangadopi marai, na mangadopi hapaetoni. Di sido hamu kadongan patar tarida hagogo dohot wasu ni debata na mangulu dihadirion ni akan aporsia bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita dalam berbagai realitas kenyataan kehidupan yang kita hadapi baik manis ataupun pahit. Amin. Di sido takas pangaramotion ni debata dohot na di parmudu-mudu debata do parnguluon ni akan aporsia. Alania ala memang tungsa guru di debata do saluhutna. Debata do na marhuaso parudan di tikina. Parolas ni hari di tikina. Debata do na marhuaso di tonga-tonga di Portibion moladong perlalo. Debatado na marhuaso nang di tonga-tonga ni akka pandemik na tongon masa di tonga-tonga ni Portibion nuhaing. Alani tung suadong dogugut tahamu akka amanginang. Dangadong huasot tahamu akka amanginang. Dangadong nabuy tarbahe kita lahu paluahod daging. Nang tarlumubi paluahod todita ala debatado parhuaso. Digijang ni salu. Ya. Hemolodung do debata parhuaso. Dangadong begol ni hajol mau. Daku boto hiadora taparohau danak namar meam-meam. Anak-anak yang sedang bermain. Dia ketika memiliki mainan bahwa mainan ini tergantung kepadanya. Nasib mainan ini ada di tangannya. Mau dilemparkan, mau dicampakkan, mau dibongkar, mau dihancurkan, mau diperbaiki lagi tungsa guru di mana dong? Au suraboy makilalahon na hacit miam-miam nai ramari nangui do ganupari ibadat dan aki. Di tonga-tonga ni Portibio tatanda do huaso ni hajol mau na ginwaranna penguasa yang diktator, penguasa yang otoriter, penguasa yang totaliter. Sadok manang ICP na ditoru ni parhuasoi tidak mampu berbuat apa-apa. Nasibnya tergantung penguasa. Ima hubungan ni huaso di tonga-tonga ni Portibion. Ya. Los ido nang dipanidangon ni panurirang Jeremia bahwa hidup kita ini laksana talan liat di tangan seorang tukang periuk. Songot tanohudod do ngoluton, songot tanohudod do hajol moni di tangan ni sito pahudod. Tungsa guru di ibana dong. Molo nang dibaen hudoni matolping saotik lomo di mana. Molo nang dibahan roha tungsa guru di mana dong. Nang dibahan uli tungsa guru di mana dong. Tetapi kita melihat bahwa kuasa Allah yang luar biasa itu tidak terpisah. Dan sirang huaso di debata sian holong dohot asimirohana. Hidup banadang jupang hita kuaso di debata marmudu ngoluta songot danak namar meam-meam nak kaning. Lomona, neng didangkurhon. Jadi bagi kita tidak ada konsep yang seperti itu. Neng dipasiak-siak debatahi ta lomona. Neng dibaik kita marsahit lomona. Neng dibaik banjir lomona. Kita tidak memiliki konsep yang seperti itu. Alanyaha ala sadado huaso di debata dohot holongna. Kuasa Allah senantiasa menyatu dengan kasihnya. Alanido bandadang dibatu hita lomo-lomona. Ido banadang lomoro hakku mengedehon adong dorai edde nahya idehok kamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
Iya dibikin di. Jadi mulai dok suka-suka mu Tuhan kirana so mantap di bigion. Jadi dang dibayar Tuhan itu tak suka-sukanya. Tetapi di dalam kuasanya senantiasa menyatu dengan kasihnya. Dohot holong ni rohana. Lau sido hamu kadongan nahina holongan ni Tuhan ta na di suarahon turpuk jami tau tuhita. Nang pesa guru di debatado portibion, sa guru di debatado tanoon, sa guru di debatado parohon aik nasumar, tetapi kita melihat bahwa Allah mengembalikan janjinya, ya, membangun kembali janjinya kepada Nuh. Di bahid debatado muse padanna tu sinoak. Dada Allah ni hadirion ni sinoaki sendiri. Bukan karena persembahannya, alai ala holong ni rohani debatado nama notong di bagasan huasonai. Karena itu kita melihat bahwa janji Allah, inisiatornya adalah Allah sendiri. Debatado namar padan, debatado naro. Allah ni hamu kadongan nahina holongan itu hatta mangulu di bagasan padan ni debatado nasana mangulu. Lumobi akan aprosnya. Hidup orang percaya itu ada hidup di dalam janji Allah. Mulai siap pada narubi saharo di pada nebar. Hidup mana tagwari bibeltai perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada narubi dohot pada nebar. Nunga dipukka debata padanna di pada narubi beribu-ribu tahun yang lalu. Jala di bagasa pada naido hita di parmudu-mudu. Allah memelihara kita. Jala di bagasa pada naido hita di palua marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Ido epistel tanah kaning. Tuhata Yesus Kristus di sada Petrus bidutulu nah kaning natajahai. Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud nyata daripada perjanjian Allah yang baru. Namar dosai hian. Nekom matei hian. Nekom magoihan. Di pangulu debata. Alani holongna. Hamu kadongan nahina holongan ni Tuhata ra nungaris hita hia marjanjiate. Tidak dana pe hita somal do marjanji. Nah, jangan kamu ulangi nak. Ninna torasna tiana konna. Iya ma. Janji Pak. Marsuguk nai diulangi dotong. Jadi hirasudi dudak dana kia marjanji. Dung naposo muse disomono boros jaji. Kadang toki marjaji kan. Hidup banda dong istilah mengumbar janji. Molotiki haposoni rupani. Holom pe borngini. Udan haba-haba pe lau pe hulange do holalau pajupang do hotok. Tung sohulu waso diago arsak. Sohulu waso saya tu matangis nih. Alai dung saud ba amatay saya totong patangis-tangis soni natay. Inorhon ni pangalahon. Oma jaji ni jolma manang odo padan ni jolmai. Ido ban na diorai halak Kristen marjaji. Karena sumpah itu harus disertai dengan sebuah ikatan yang mengikat kedua belah pihak. Jala adong do konsekuensi molotajaha di Matius bidu 5. Hidupan na didok unak komartulun. Jangan bersumpah atas apapun, baik atas demi langit, ya, baik demi langit, demi bumi, bahkan demi kepala kita sendiri. Karena kita tidak berkuasa atas kepala kita, bahkan atas rambut kita. Alai dilihat Yesus dotu hita standar yang lebih tinggi laho mangulahon dohok makatahon nasitong. Ya. Nang somarjaji halak Kristeni alai dilehot Tuhan Yesus dotu hita standar yang jauh lebih tinggi daripada janji itu sendiri. Yesus berkata, olo anggo olo, dang anggo dang. Katakan iya bila iya, tidak katakan bila tidak. Jangan katakan benar kepada yang tidak dan tidak kepada yang benar. Lafatan nadisi nang somarjaji halak Kristen
Dia sudah harus menyatu dengan kehidupannya, mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Alai hamwa kadungan nahina holongan itu hatta dang satia jolmai di padanna. Ya. Dang satia jolmai di padanna. Ido banna tagwari padan di debata sasitong na padan sepihak doi. Molo tajaha di bagasa turpuk tanah kaning. Debata ro patu papadan na tusinoak itu adalah sumpah perjanjian sepihak. Ya. Alai padan na berdaulat yang tidak tergantung kepada manusia itu sendiri. Nang pediose diose jolmai padan na doh debata alai anggo holong di rohani debata manotong. Ya. Alani suku-sukun dung salpu padan di debata obatu turpuk jami tanah tajahan waing dang robe uhuman di debata ro. Ya. Dang mardosa bejolmai mardosa. Ya. Nang pe nang dibahed debata padan nanak kaning naso jadi be paro okwai nasumar tu atas tanoon laho mangari pason nasa na mangulu hinorhon ni dosa ni jolmai dang marlapatan gabe so mardosa bejolmai. Ya. Manusia tetap berdosa gariada martaburak nuaing lam martabatabado ragam niya kadusa di tonga-tonga ni Portibio. Alai dosa ni jolmai nunga di pasikop di bagasan padan di debata. Ya. Ido naginobarkon ni parao ni sinoak di bagasa turpuk tanah kaning. Didok idama angguau pahotokku mapadaku tuhamuro di pinopar musogot dohot tunasa namarhosa namangulu akan arap dohot tamu akapidong pinahat dohot nasa binatang di tanon akan arap dohot tamu sian luhut akan aruar siapa rau rodi sudi pahapahanan di tanon. Jadi orang yang bersama-sama dengan Nuh di dalam perahu itu, di dalam bahtera itu dohot nasa namangulu namian di bagasa parai malua dong. Laus ide pangatusyo tahamu kadongan hobartu huriani debata. Tubuh Kristus, pamatang Kristus, yaitu gereja orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan gereja dalam artian lembaga. Alai manang ICP namian di bagasan pamatang ni Kristus dapotan haluawan. Malua donasida siad dosa. Jadi bukan berarti manusia tidak berdosa sehingga Tuhan tidak menghukum lagi dengan air bah alai nunga di pai baru debata padan na tu jolmai marhite pamatang ni Kristusi songon parau inganata manang ise penamian di bagasan pamatang ni Kristusi dapotan haluau alani sian molotajaha tiki namar parau dohot sisian na tu hatta Jesus dungi Roma haba-haba siapa lautus naing maninggakko solunasida. Ya. Jadi dang marlapatan nang perap Kristusi dohot akasisianna di parawi dang gabelau soro akaparmara. Alai taigot ma di bagasan waso di debatado nang nasa pardalanan ningulu niaka na porsia. Ido hasurungata akan na porsia Tuhan Yesus Kristus di pai baru debata padanna ganupari dohot ganuptik. Hama kadongan na hinaholongan ni Tuhatta padan di debata khot manotong jala bersifat holistik, bersifat universal. Dakola tujol mai ternyata. Alai dohot do tunasa namar daging, tunasa namar hosa di tonga-tonga ni Portibion. Alani dohonot tama marhiti parpadanan di debata di pai baru pardamaian ni debata doh jolmai parbadanan ni debata nabadiai doh jolma namar dosai asa mardame debata doh jolmai mardame doh nasa natino. Kamu kadongan na hinaholongan ni Tuhatta nang pemasa ay magudang ya. Ditiki di Riau kami hiraganuk tahun dua dong disi bencana asap. Ya, timus.
Jala molo tapake pedeng masker anggo di Riau hira ganuk tau dua dong tradisi bermasker. Molo dung masa musim kemarau. Masa mana hagorat bisi matutung akaharangan. Gudang matimus jala gudang dona marsahid. Ya, marsahid saluran pernapasan. Ima mara bencana hinorhon di jolma. Jala molodang masa penuaing aik nasumar, ale masa do aik nasumar hinorhon ni pangalahon di jolma. Dohot kebiasaan di jolma. Ya. Namanya gaya kaharangan. Ujung naga bedang mardala biaka batangai kian akka sungai nunga mahiang. Kotor dohot udara, kotor dohot laut marmatean akka deke. Di tonga-tonga ni lauti. Alani molo diguari di bagasat turpukta aik nasubar songon hukuman. Tujol mada di hasianganon ala yang gonwai aik nasumari dang rosiat debatabe ala nunga jol mai sadiri membuat air bah bagi dirinya sendiri. Manusia telah membuat petaka bagi dirinya sendiri. Manusia telah menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Ido banna di huriatta HKBP di pamasuk do tu konfesi. Ya, di biduono molo tajaha antara biduono molo dak salah au adong do di sisa de pakka tidak kolon ni haporsiaun di huriata HKBP na parsidoho do sude ruas ni huria maka holongi majaga majamoton lingkungan hidup majamoton portibion songon natinopan di debata jala bahasa ni di lebata di lehot tuhita laho marmudu-mudu nguluta. Alani hamuak kadungan nahina holongan ni tuhata. Di bayi debatado tadda parpadanan nai ima halibutongani. Dalam Alkitab dikatakan busur. Yang ketika itu dipakai sebagai alat dalam pertempuran, alat pada peperangan. Alai martite padan ni debata. Gabe tadda pardamiyam mai. Di tonga-tonga ni nguluta debata dohot jolma nahinokokna. Alani hama kadongan nahina holongan di tuhata ima nagabe sitiopota pabua manotong doa sini rohani debata di pardalanan ni akka na hina holongan na. Mangulu di bagasan padan di debata dohita. Jala padan di debata na gok asini roha. Na marmudu marmahani nguluta iman madongani hita dohot marguguy hok kita dinasa akan namasa di nguluta. Amin martang yang mahita. Mulia tema Tuhan dihatam nang tolhas di tonga-tonga nami marhiti hatam takas tutu di suaraho tuhami pabuah gok di bagasan kuasom dungulu ni nasa natinopam. Jala di bagasan holong munu do hami mangulu, di bagasan holong mudo homar mudu hami, di bagasan holong mudo ho palua ho kami. Ima na totong hutyo pami gabi hagogoon nami. Madalani hari-hari ni ngulu nami mangadupi ragam ni namasa di pangulon nami. Lumubi di tiki par pudion namasa di tonga-tonga ni portibion. Tuhan jala di bata nami dongani urupi mahami mamuluson ragam ni akka namasa di ngulu nami patugu roha nami natotong di dongani hono kami lumubi hutang yakok kami akka dongan nami natongon di bagasa parsahi tondope ina nami reniati silaban tongon dirawat di rumah sakit maya pada dohot akka dongan nami naung di bagasan pemulihan pasikok mahahi pason nasida utang yakok kami dodohot akadongan nami nuai nagabe korban banjir di dia penasida saya homa namang uru penasida margogohon jala mangalehon hatuguon ni roha pabua di parmudu-mudu jala di parmahakodo ngulu nami marhiti akan namasai songon hidup akar ruas ni huriam na di bagasan habot ni roha homa na mangalehon las ni roha akan nagale pargugui jala homa na mga ramuti jala marmudu-mudu ganup yanakon ni huriam na met na magudang
Jalaho manawang ngurupi akan tua-tua di ganup pardalanan di ngulu laho marmudu-mudu ganup keluarga na pinalumi homo. Atong songon padamu naung niwari homo tu sinoaki. Laus ido hutio pamin waing pabua padan saleng lelingna na pinaujakmi marmahani marmudu ngulu nami asa sonang ngulu nami mardebata hoko. Atong tangi memahami Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.